Bueno, pues buenos días a todos, Bonjour à tous, también a la gente que nos sigue por internet, les personnes que vous nous suivez par Internet. que podáis tener un día bendecido Que la journée soit une journée por bénie la palabra del Señor. par moyen de la parole de Dieu. Y qué bueno, ¿no? El testimonio de la hermana Qu'est-ce que Yelvis. c'est bon, les témoignages de Yelvis. Ahora estaba ahí hablando y me venía cuando Jesús le dijo a Marta, Quand elle a parlait, María, il le est venu à dijo, son cœur quand Jésus a dit à Marie, esta enfermedad cette maladie no va a terminar en muerte, ne va pas finir en mort, sino que va a servir sinon para mostrar la gloria de que Dios. ça va montrer la gloire de Dieu. Entonces el Señor siempre que Le tiene un Señor, plan para nosotros, Toujours, il a un plan pour nous, un Él projet pour obra en nous. maneras que nosotros no podemos Quand il entender. a un plan pour nous, il agit de manière que nous ne pouvons pas Por eso comprendre. debemos de tener nuestra confianza en el Señor, C'est pour ça que nous devons avoir notre confiance sabiendo que Él es fiel. en Dieu, sachant qu'il Con est cuerdas de fidèle. amor os los atraje a mí, Avec dice des la cordes palabra. d'amour, il nous a attirés vers lui. À Lo lui. llevaré al desierto y Y va- hablaré a su corazón. Il va nous amener au désert, il va parler à nos cœurs. Porque a veces hay situaciones en nuestra vida Parce que parfois, il y a des situations dans nos vies donde necesitamos pasar por dificultades dans lesquelles on a besoin de traverser des para que difficultés podamos disponer nuestro corazón a la pour verdad pouvoir disposer nos cœurs à la y vérité, poder clamar al Señor de pouvoir todo corazón. crier sincèrement à Dieu. Bueno, antes de empezar, commencer. recordaros que el día 30 de septiembre Le 30 septembre, y el 1 de octubre tenemos la convención. 30 septembre et 1er octobre, c'est un week-end, samedi et dimanche, nous avons la convention. Este año la vamos a hacer aquí en un local que hemos alquilado ahí arriba. Cette année, on va les faire pas loin d'ici, on a loué un local. Está a 1 kilómetro de aquí, más o menos 1,5 kilómetros. C'est à peu près 1 kilomètre d'ici, se trouve. Hemos hecho unas invitaciones On a fait des invitations personales y personnelles. ya las daremos a cada On uno vous les donnera para à que chacun de podáis invitar a vuestros amigos, vous, afin que vous pouvez familiares, inviter compañeros de trabajo vos amis, vos collègues, o a quien como Dios vous ponga voulez. en el corazón que podáis à qui le Seigneur hacerlo. place dans vos chemins. Porque es el propósito, Car c'est ça que l'objectif. las personas puedan escuchar Le la but, palabra del Señor y que puedan Que les ir personnes puissent al conocimiento de la verdad. entendre la parole de Dieu et puissent aller à la connaissance de la Y vérité. yo quiero hablar en esta mañana de esto, ¿no? J'aimerais bien parler Lo he titulado de ça. Viviendo en la verdad. Il a Vamos a estar nommé hablando de la importancia Vivons dans la vérité. de vivir en la verdad, L'importance de vivre la dans la vérité. importancia de estar claros en nuestro L'importance corazón. d'avoir une clarté dans nos cœurs. La palabra dice que ninguna mentira procede de la La verdad. parole nous dit qu'aucun mensonge vient de la vérité. Ninguna mentira Aucun procede de la mensonge verdad, vient de la vérité. ¿no? Y Cristo nos ha rescatado Et Christ nous a del rachetés poder de la oscuridad du pouvoir de y l'obscurité nos ha trasladado et nous a portés al reino de su amado Hijo au royaume de son para que Fils podamos aimé andar pour en la qu'on luz. puisse marcher Y esto es un dans la privilegio. vérité. Ça, c'est un El privilège. cristiano es liberado Le chrétien est délivré a través de la verdad par moyen de la vérité. y si permanecemos en esa verdad, Demeurons la dans cette palabra vérité. dice La parole dit que podremos experimentar qu'on libertad va en nuestro expérimenter corazón. la liberté dans nos cœurs. No vamos a tener miedo, no va vamos pas a tener tem- Peur, temor de hombres, no. Vamos a des andar hommes, en sino- libertad. on va vivre dans la liberté. Como decía el salmista, tuve libertad. Dice, andaré en libertad, perdón, Je marcherai dans la liberté, a dit la personne qui écrit les psaumes, porque busqué tus mandamientos. que j'ai cherché tes commandements. Esto nos habla de que Ça el nous estar parle en la palabra, que le fait d'être el estar en la verdad, trae libertad a nuestro nous corazón. donne la liberté dans nos cœurs. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de eso, de la verdad, de andar en la On va verdad. parler de ça, de la vérité, Por ahí vamos a estar un poco de nous conduire dans la vérité. rondando. Antes de empezar, Avant de commencer, quiero comentar 3 puntos rápido. il aimerait bien. Y una de las cosas que he apuntado es que transgiversar las cosas Souligner 3 points. para mi propio beneficio Changer les choses pour notre propre bienfait, no es la verdad. ce n'est pas la vérité. Segundo punto, las medias Le verdades 12e point, c'est les mi-vérités
son mentiras. Les semi-vérités, ce sont des mensonges. Tercer punto, Troisième point, el hablar verdad te buscará problemas con algunas personas. parler la vérité va te causer des problèmes, Incluso con algunos hermanos. même parfois avec des frères et sœurs. Pero debemos de desear Mais nous devons désirer andar en la luz, andar en la verdad, marcher de dans la Cristo, lumière, dans la vérité qui est Christ, agradar a Dios plaire Dieu por encima de todo, au-dessus de tout. ¿no? Porque el Señor es la autoridad de Parce la que le iglesia. Seigneur est l'autorité de l'Église. La palabra es la autoridad La de la parole iglesia. est l'autorité de No es l'Église. ningún hombre. Ce n'est pas un homme. Y a ella queremos estar Eh, sujetos, Nous voulons nous soumettre à sa parole, à andando sa en vérité, nueva vida, en marchant dans en la la nouveauté nueva de vie. vida que Cristo, por su gracia, nos dio. Dans cette nouveauté de vie que Christ, par Bueno, sa grâce, quiero nous a empezar en el donnée. libro de los Efesios, On va aller au livre capítulo des 4, Éphésiens, chapitre 4, y recalcar antes souligner que tanto Efesios como Colosenses, que que vamos autant a Éphésiens comme le livre des Colossiens, que leeremos luego un qu'on va versículo, lire après, son unas cartas sont des lettres que están dirigidas qui sont dirigées a los santos aux saints en au Cristo saints Jesús. en Jésus-Christ. O sea, son cartas Des lettres donde hay consejos, où il y a des conseils, pero es para los santos, mais ça va diriger aux saints. para las personas que ya han sido Pour les santificados personnes qui ont été déjà sanctifiées por la sangre de Cristo. par le sang de Y aquí Jésus-Christ. Pablo nos va a dar unos consejos Paul ici va nous donner des conseils. en el capítulo 4, Dans versículo le chapitre 17. 4, verset 17, Dice, esto pues digo, Éphésiens 4, 17. esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Versículo 25, por lo cual, desechando, ¿qué dice en vuestra Biblia? C'est pourquoi renoncez Por lo cual, desechando la mentira, mensonge. hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, Verset 26. pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. 27. Ni deis lugar al diablo. Bueno, pues aquí está hablando a cristianos Ici, il parle aux chrétiens. y Pablo les está animando Et Paul les encourage a vestirse del nuevo à hombre, s'habiller du nouvel a homme, recordarles nouveau homme. que nuestra vieja naturaleza Il les fait rappeler que notre vieille nature está corrompida est corrompue. y lo que trae a nuestra vida cuando le damos, cuando abrimos la puerta, Et quand nous ouvrons la porte à notre vieille nature, se levanta el viejo le hombre vieil homme se lève. y el viejo hombre tiene un corazón viciado, Et le como vieil dice homme aquí. a un cœur qui est mauvais. Habla de que se les había endurecido el corazón, Il parle que leur cœur était endurci, que perdieron toda qu'ils ont sensibilidad. perdu tout sens moral. Eso me da mucho temor personalmente, Ça me fait... de no perder la sensibilidad al Espíritu de Dios, C'est important de ne pas perdre la sensibilité no perder la sensibilidad a la palabra del à la Señor, parole de Dieu, être estar sensible sensibles, à la parole de Dieu, dispuestos a lo que el Señor nos quiere disposé à ce que le quiere Seigneur decir. veut nous dire. Entonces, en el versículo 22, Verset 22, Pablo les está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, il dit, despojaos del viejo hombre. débarrassez-vous du vieil homme,
que está viciado conforme a los deseos qui engañosos. correspondent à votre ancienne manière de vivre. La palabra dice que perverso La parole nous dit que pervers es ¿el Eh. qué? le cœur de l'homme. Perverso es el corazón Le del cœur de hombre l'homme est pervers, más que todas las cosas, plus que toutes les choses, dice la palabra. nous dit la parole. Es perverso el corazón del Il est hombre. pervers. Por eso necesitamos C'est pour ça renovarnos qu'on a besoin de en renouveler, el espíritu, en de nous nuestra renouveler mente, dans l'esprit, dans notre pensée, renovarnos a través de la palabra par de Dios, moyen de la parole de Dieu, renovarnos a través de pasar momentos en par su moyen presencia. d'être dans sa présence. La verdad que antes hemos tenido un momento que yo me he Avant, on a eu sentido un muy bien. moment Estaba la Dans sa presencia de Dios. présence, Momentos que pasamos con des Cristo, moments que nous vivons avec Christ, somos renovados. c'est là où nous sommes renouvelés. Y sobre todo, pues que podamos vestirnos de este Et nuevo qu'on hombre puisse nous saviez de cet que ha nouveau sido homme creado qui a été créé según Dios. selon Dieu. Ahora la nueva vida, Maintenant, la nouvelle el vie, nuevo hombre que le- somos en Cristo, nouveau homme que nous sommes en Christ, este hombre ha sido creado a según été Dios créé selon Dieu. en la justicia y Dans la la santidad de la justice verdad. et dans la sainteté Y de la ahí, vérité. Et en c'est este là, nuevo hombre, dans donde cet debemos de nouveau andar, homme, là nous devons marcher. desechando Rejetons la vida vieja, la vie vieille et ancienne, desechando las costumbres toutes les habitudes que mauvaises no nos qui ne edifican, nous édifient pas. desechando las cosas que nos Nous nous perjudican débarrassons de toutes les choses qui nous font y du mal buscar revestirnos del nuevo hombre, et qu'on puisse chercher nos del nuevo saviers hombre. du nouveau Este nuevo hombre cet que es homme qui est creado nouveau, según la justicia y la santidad de la verdad, qui a été créé selon la justice et la sainteté de la vérité, es un hombre que vive en est libertad. un homme qui vit dans la vérité, Vive en libertad, vive con paz en su qui corazón. vit avec la paix dans son cœur. Bueno, pues luego sigue diciendo en el versículo 25 Verset 25, que desechemos la mentira. il dit de nous débarrasser du mensonge. Y tú me puedes decir, bueno, pero como un cristiano, Mais on peut dire, mais ¿cómo dice eso a un cristiano? comment il dit ça à une personne chrétienne? El apóstol Pablo dice, desechar Mais la l'apôtre mentira. Paul dit ça. Débarrassez-vous du mensonge. Dice, Renoncez au y mensonge. hablad verdad cada uno, Et que a su chacun de prójimo. vous parle selon la vérité à son prochain. porque somos miembros unos de Car nous otros. sommes membres les uns des autres. Bueno, y en el versículo 27, Verset 27, en definitiva, à la fin, lo que hace es hacernos ver il nous fait voir que todo este tipo de cosas que tout ce qui vient de nous parler, es dar lugar al diablo. ça peut donner la place au Cuando diable. andamos en estas cosas que os Quand nous digo, marchons mêlés à tout ça qu'on vient de dire, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. il dit même mais si vous êtes fâché en colère, ne péchez plus. Yo veo muchas veces Parfois, mucha falta de bendición il y a un manque de en bénédiction algunas personas dans des por personnes no tratar las cosas pour ne pas aller au pardon, al día. pour ne pas parler quand il y Que a no se quelque chose ponga el sol qui nous dérange, sobre nuestro enojo. Que podamos realmente, qu'on si puisse ranger les si problèmes. nos ha pasado algo con S'il y a quelque alguien, chose qui nous est arrivé avec si quelqu'un, hemos ofendido a si alguien, on a offensé quelqu'un, si nos han si ofendido a nous sommes nosotros, blessés à nous, que podamos qu'on puisse arreglar, ¿no? ranger les problèmes. Que podamos On pedir parle, qu'on perdón puisse en parler, qu'on puisse porque demander eso pardon, forma recevoir parte le pardon. Car ça, de andar en la verdad también. c'est une partie de vivre dans la vérité. El apóstol Pablo L'apôtre Paul dice la palabra en Gálatas dit la parole dans le livre de que Galates él había engendrado a los qu'il avait cristianos en Galacia, engendré aux chrétiens en Galates. los había engendrado Il por les avait medio engendrés del Evangelio, par moyen de l'évangile, lo cual quiere decir que era c'est-à-dire su padre espiritual, qu'il était leur père por llamarlo de spirituel, alguna manera. pour le nommer de... Pero llegó un manière. momento Mais il est arrivé un que moment cuando Pablo tuvo que tratar que ciertas quand cosas Paul en ellos, a dû traiter quelque chose en haut. vamos a leerlo, On va le lire. Gálatas 4:16, Galates chapitre 4 verset para 16 que veamos pour voir este punto. ce point-là. Gálatas 4:16 Galates chapitre 4 verset 16. dice, me he hecho pues vuestro enemigo. Suis-je donc devenu votre ennemi ¿Qué dicen vuestras Biblias? en vous disant la vérité? Por deciros la verdad.
¿cómo iba a ser su enemigo? Comment est-ce qu'il allait être leur Si ennemi? Pablo les había llevado a los Paul pies leur de avait Cristo. mené au pied de Christ, Pero cuando les confrontó mais con la quand verdad, il les a confrontés avec la vérité, porque estaban entrando doctrinas y parce qu'il cosas était en la en train iglesia, d'entrer des doctrines dans l'Église qui n'étaient No, pas pues- à droite. él dice, ¿no? Que él no era su enemigo. Il a dit, mais je ne suis pas votre ennemi. Entonces, debemos de ser personas que estamos Nous claros devons être des personnes avec une clarté y que andamos en la verdad. et que nous marchions, nous nous conduisons dans la vérité. Colosenses capítulo 3, Colossiens chapitre 3, Colosenses capítulo 3, versículo Colossiens chapitre 3, 5 verset 5, al 10. du verset 5 au verset 10. ¿Lo tenéis? Vous l'avez? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro mundo, pero ahora en Cristo, ahora en la vida que hemos recibido, Mais maintenant, dans la vie que nous avons reçue, dice, dejad todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y versículo 10 nos vuelve a decir la palabra del verset Señor, 10, y revestido del nuevo, il nous tient à nouveau de el nous cual revêtir, conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestirnos nous revêtir del hombre nuevo, l'homme nouveau. del hombre que hemos sido hechos en On a Cristo, été créé, on a été en la justicia, en créé la en santidad de la Christ, dans la verdad, sainteté, dans la justice, de la y vérité. poder alimentar Et pouvoir esta parte en nosotros, nuestra relación con Dios, nourrir notre nuestro relation tiempo avec con la Dieu, palabra del notre Señor, temps avec la parole. renovando nuestro entendimiento, Renouvelons notre intelligence, renovando nuestras mentes, notre manière de penser. tratando las situaciones al día Traitons les situations jour à jour, donde la sangre de Cristo là où le sang de Christ puede limpiarnos, nous ¿no? purifie. Pero ¿qué pasa cuando a veces dejamos Mais qu'est-ce entrar qui cosas? passe quand parfois nous laissons entrer des choses veces- que nous n'arrangeons A pas? veces son tonterías, Parfois, c'est des petites choses. empiezan por tonterías. Ils commencent par des petites choses. A veces un comentario de un hermano, Parfois, un petit commentaire d'un a frère. veces estar juzgando lo que no tenemos que juzgar, Parfois, juger ce que nous ne devons pas juger. hablar lo que no debemos de hablar. Parler ce que nous ne devons pas Y parler. esas pequeñas cosas Et ces petites choses, no nos damos cuenta, on ne se rend pas compte. pero lo que hacen es Mais ce endurecer qu'ils nuestro font, corazón c'est cada vez más. endurcir nos cœurs. Endurecer nuestro corazón. Por eso el consejo es C'est pour revestirnos cela del que le nuevo hombre. conseil, c'est de nous revêtir de l'homme nouveau. Demos cabida al nuevo Nous hombre. donnons la place à l'homme nouveau. Como decía Jesús a los fariseos, Comme disait Jésus aux le pharisiens, decía que mi palabra no tiene il cabida a en dit, ma vosotros, parole ne trouvait pas la place Pero en vous, n'avez pas, nosotros pas los la place en vous. cristianos Mais nous les chrétiens, deseamos nous que la désirons palabra del que la Señor parole de tenga Dieu cabida ait en la nosotros, place en nous tenga cabida y tenga autoridad et sobre qu'il y ait nuestras vidas. l'autorité sur nos vies. Bueno, qué bueno, no mintáis unos a otros, no mintamos, Ne montez pas les uns aux autres, que nos podamos renovar qu'on puisse nous renouveler a través de la palabra, par moyen de que sa no parole, demos lugar que al nous ne donnons enemigo, pas la place au diable. porque estamos en una lucha Parce que espiritual. nous sommes dans une bataille Hay spirituelle. una guerra Il y a espiritual. des guerres spirituelles. Las cosas que vivimos, Les choses que nous vivons, hay cosas espirituales. il y a des choses spirituelles. Hay un enemigo, Il y a un ennemi, hay demonios il y a des démons que están interesados qui ont un intérêt en apartarnos del de Señor. nous éloigner de Dieu.
Y a veces a través de tonterías, como Et digo, a través de un parfois, par comentario moyen de petites choses qu'on laisse entrer, de que todas nous esas ne nous cosas purifions pas, y de no limpiarnos, ¿no? de ne pas nous purifier. Pero la palabra Mais la parole del Señor du dice Seigneur dit que el que confiesa que celui qui confesse sus pecados ses péchés puede confiar peut avoir la confiance de que el Señor es justo que le Seigneur est juste y que el Señor nos et que le perdonará Seigneur nous y que el pardonnera Señor nos limpiará et qu'il va nous purifier de toda la de maldad. toute méchanceté. De toda la maldad. Toute méchanceté. La sangre de Le Cristo sang tiene de poder Christ a le pouvoir para limpiarnos de pour nous toda purifier de nuestra toute maldad. notre méchanceté. Bueno, volvemos a Efesios, On va retourner à Ephésiens, capítulo 5, chapitre 5, versículo 8. verset 8. Ephésiens, chapitre 5, verset 8. Dice así, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Verset 9. es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las Verset 11. tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿No? Y qué buenos consejos que Pablo Quel conseil, quel bon les está conseil diciendo a esta Paul iglesia. leur dit. En otro tiempo Autrefois, erais tinieblas. vous étiez des ténèbres. Estamos claros en esta parte. On a une clarté de ça. Igual hay aquí personas Peut-être qu'il y a ici des en personnes esta mañana ce matin que esto es una realidad hoy en sus vidas. que ça, c'est Aún une réalité. En cœur, que ils vivent están en dans las les tinieblas, ténèbres. están en el Ils pecado. sont dans les péchés. Pero hay otras personas Mais il y a des autres personnes que ya hemos sido redimidos qui ont été déjà y rachetées trasladados al y reino de su amado trasladés Hijo. au royaume que de la- son Fils aimé. Y lo que la palabra nos está diciendo ahora, C'est ce que la parole que dit, ahora somos si luz c'est en el que maintenant Señor. nous sommes lumière en Christ. Y seguidamente Et dice, tout de suite nous dit, andad como marchez hijos de luz. comme des enfants de lumière. Andad como hijos. Marchez comme des de luz. enfants de lumière. Y esto, cuando queremos agradar a Dios, Et ça, quand nous voulons Tenemos plaire Dieu, que luchar nous devons lutter por andar pour marcher como hijos de Dios. comme en des luz. enfants de Dieu. En la carne no podemos. Dans la chair, nous ne pouvons pas. Si no es por la gracia Si ce n'est que par la de grâce Jesucristo, de Jésus-Christ, por su Espíritu Santo, par son que Saint-Esprit, nos capacita qui nous rend para capables andar en nueva vida. pour marcher dans une Es nouveauté de imposible. vie. C'est impossible. Y dice que la luz Il nous dit que la lo lumière manifiesta todo. met tout en évidence. El otro día, creo que lo dije el miércoles en la reunión, no sé cuándo, o ahí con Otro los chicos, que estos últimos meses Ces derniers mois, habían venido algunas personas, il y a varias, certaines personnes qui sont venues, que llevaban años congregándose, qui faisaient des années qui assistaient à des églises, pero que se habían dado mais cuenta qui se sont rendus compte que no eran cristianos. qu'ils n'étaient pas chrétiens. Y claro, por un lado, D'un certain côté, pues decir, bueno, pues cuánto tiempo perdido, tu peux dire combien de temps perdu. pero en el Señor no se pierde el Mais tiempo. non, non, c'est pas ça. Dans El le Seigneur, Señor il n'y a pas de temps conoce. perdu. Le Seigneur connaît Pero tout. ¿qué ha pasado? Mais qu'est-ce qui s'est passé? ¿Por qué se han dado cuenta Pourquoi ils se sont rendus que no compte tenían nada en su vida? qu'il n'y avait rien dans leur Porque vie? la palabra, Parce que la la parole, cual es luz, laquelle est les la ha lumière, leur a confrontado y les confronté, ha leur a mostrado montré, la parole leur a el montré pecado leur péché y la maldad. et la méchanceté. Esto es la obra del Espíritu Ça, Santo c'est l'œuvre du en Saint-Esprit medio de su au pueblo, milieu de son peuple. porque la palabra de Parce Dios que la parole de Dieu es viva est y vivante, eficaz et efficace, y más et plus cortante tranchante que una espada de qu'une doble épée à filo double tranche, que penetra qui pénètre hasta partir el jusqu'à alma briser y l'âme el et espíritu, l'esprit, los tuétanos, coyunturas, les moelles, y ponen et claro mis en évidence los pensamientos les pensées y el corazón del et hombre, les las intentions, intenciones, ¿no? les intentions de l'homme.
Bueno, vamos al Salmo 51. On va aller au psaume 51. No, primero, Pardon. perdonad, primero a Juan On va aller 3:21. d'abord à l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 21. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 21. Para resaltar una cosa. Pour souligner une chose. Juan 3:21. Bueno, podemos empezar en el 20. On Dice va así. commencer au verset 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y nos habla Nous parle de una práctica de la verdad. de pratiquer la vérité. El que practica la verdad. Celui qui agit selon la Y vérité. a veces perdemos el tiempo en Et cosas que parfois, on no, perd le temps dans des choses qui que no n'ont nos pas, qui ne edifican, nous édifient pas. y tenemos que Et aprender nous devons a apprendre aprovechar el à tiempo bien y profiter le temps. vivir en la práctica de la verdad. Vivre en agissant selon la vérité. Que sea una práctica, un ejercicio diario Que en ça nuestras soit vidas constamment une pratique dans nos vies. a andar en la verdad. Marcher dans la vérité. Y esto, como digo, a estas personas que parece ser que la palabra del Señor les había alumbrado y se habían dado cuenta, Ces personnes que la parole de Dieu leur avait esto allumé, ha sido porque han escuchado ces personnes qu'on vient de parler, c'est la parce qu'ils palabra ont del Señor entendu la Por- parole de Dieu. por la obra de la palabra. Par l'œuvre qui fait la Y parole. el apóstol Pablo Et l'apôtre tenía Paul muy claro esto. avait une clarté En 2 de en relation à Corintios, ça. En 2 de Corinthiens, cuando fue a los Corintios, il a été vers les Corinthiens. les dijo Il leur a dit que él no se predicaba a sí mismo, qu'il ne prêchait pas de lui-même, sino a Jesucristo. sinon que ce qu'il prêchait était Entonces, Jésus-Christ, que el Jésus-Christ. púlpito es para hablar la palabra de Alors quand Dios, on se place là, c'est pour no prêcher para hablar de nosotros, la parole de Dieu, pas no pour parler para de nous, atacar a nadie, pas pour attaquer personne, no para que vean todo lo que pas pour sabemos. que les personnes voient tout ce qu'on sait. No, Non, no es para eso. c'est pas pour ça. Es para hablar la C'est verdad, pour parler la verdad, la la palabra de vérité, Dios. parler de la parole de Dieu. Y conoceréis la verdad si Et vous permanecéis en mis connaîtrez la palabras, vérité si vous y demeurez la dans ma verdad parole. os dará Et la libertad. vérité vous donnera la liberté. Salmo 51:6. Psaume chapitre 51, verset 6. ¿Lo tenéis? Pues dice así: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David David, se dio cuenta, il s'est rendu compte, después de haber pecado, après avoir péché, después de haber cometido errores, après s'avoir trompé, cuando él estuvo con Betsabé quand il a été avec Bethsaba, y mató al marido, todo Y la lo manipuló tué. y todo, le mari, il a tout manipulé. dicen los teólogos Les théologues que ils más o disent menos qu'à peu près, estuvo un año viviendo así. il a été pendant un an en vivant comme ça, Estuvo un año viviendo así, con todo lo que ello conlleva, ¿no? avec tous les Y- conséquences. Y aquí está Sí. manifestando, está Et diciendo: ici, il dit, Señor, Seigneur, yo sé que tú amas je sais que tu aimes la verdad la vérité en lo íntimo. dans l'intimité. Yo sé que tú no quieres que viva una apariencia, Je sais que tu ne veux pas que je vis dans une porque tú apparence, escudriñas mi corazón. car tu sondes mon Y cœur. quiero andar en la verdad, Et en je lo veux íntimo Vivre y en lo secreto dans contigo, la vérité, porque ahí dans les plus me intimes. traes a mi vida parce que c'est là lo que yo necesito où en un tu momento. me donnes ce que j'ai En besoin. lo secreto me has hecho Dans entender les secrets, tu m'as sabiduría. fait comprendre la sagesse. Amas la verdad en Tu lo aimes la íntimo. vérité Qué bueno, ¿eh? dans l'intimité.
Esto es una buena Ça, palabra c'est une bonne de que parole. podamos examinar Qu'on nuestros puisse examiner corazones, nos cœurs, ¿no? Y que podamos qu'on guardar puisse esa verdad garder cette en lo vérité íntimo de dans nuestro les plus corazón, profonds porque de nos cœurs. precisamente Car es lo que Cristo c'est ça ce que Christ nos ha otorgado en la cruz. nous a donné dans la croix. Hemos podido quitar las caretas de nuestra On a vida pu enlever les masques de nos vies. y nos ha hecho libres. Il nous a fait des Entonces, ahora personnes no libres. debemos de andar por Et las maintenant, nous ne devons apariencias, pas vivre dans les apparences, ¿no? Porque Cristo car obtuvo la Christ victoria por a medio obtenu la victoire de su muerte y su resurrección. par moyen de sa mort et sa résurrection. Segunda de Corintios dice, no, lo digo yo, En 2 si queréis luego lo Corinthiens, leéis en casa, nous dice, dit dans quel verset? nada podemos contra la verdad, sino Nous ne pouvons rien a faire favor de la verdad. contre la vérité, sinon à faveur de la vérité. También en Juan dice que el Dans Señor le es livre de luz Jean nous dit que le Seigneur est lumière et la y lumière. ninguna tiniebla Il n'y a aucun ténèbre hay en él. en lui. Cuando David se dio cuenta de que había pecado, Quand David s'est rendu compte qu'il avait péché, fue cuando Dios c'est quand Dieu envía al profeta Natán envoie le prophète Nathan, y le dice el il Señor, lui dit, ve a buscar a David le Seigneur lui dit au prophète, allez-y chercher David y dile esto. et dis-lui ça. Natán no sabía, no era algo dirigido por Nathan, il ne Dios. savait pas, il n'était pas conscient, mais il ne savait pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Un hombre que Mais il escuchaba était al un homme Señor. dirigé par Dieu, il avait entendu Dieu. Y cuando llega la palabra Et ungida, quand il porte la parole avec l'onction, llega al corazón de dirigé, David. arrive au cœur de David. Señor, he pecado Il dit, Seigneur, j'ai péché contra ti. contre toi. Y puede ser C'était ça la quebrantado, y puede réponse de ser... David. Seigneur, j'ai Pero péché, il a es la palabra, être brisé. es la obra de Mais la c'est palabra. l'œuvre de la parole. Natán Nathan habló a parlé lo que el Señor ce que le Seigneur le habló a él. lui a dit. Natán dijo Nathan, il a dit lo que el Señor ce que le Seigneur quería voulait que él dijera. qu'il disait. Y todo esto Tout ça, con la vida de David avec la vie de y David con nuestras et vidas. avec nos vies, La vida de David fue extendida, la misericordia del la Señor. vie de David a trouvé la miséricorde. Perdió muchas bendiciones, Il a perdu beaucoup de bénédictions, c'est pero vrai, pudo ser mais il a pu restaurado. être restauré. Su vida pudo morir en paz Il a pu mourir en y paix restaurado et sa vie a été por el restaurée poder del amor de Cristo. par le pouvoir de l'amour de Christ. Y acabamos On va en... finir. Bueno, antes de ir aquí a Avant. este punto, también en 2 Samuel, En 2 Samuel, cuando Natán está hablando con David quand Nathan est en train de parler avec David, y le dice, ¿por qué tuviste en poco, il lui David, dit, pourquoi la tu as eu palabra un del peu Señor? la parole du Seigneur? Si el Señor te ha dado esto, te Si ha le hecho Seigneur esto, te ha- t'a autant donné, Dice, y eso es algo que siempre me ha et encantado, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé tout dice, le temps. y aún te Et en plus, hubiera añadido il mucho más. t'aurait ajouté beaucoup de choses en cœur. Y ahí manifiesta el Señor Et là, le Seigneur el deseo manifeste que tiene para con le nosotros désir qu'il y a envers nous, de nous donner encore plus, de bendecirnos de nous bénir abundantemente. abondamment. Te habría añadido mucho más. Je t'aurais ajouté beaucoup plus. Bueno, David se quebrantó David a été brisé y bueno, y todos podemos estar ahí, et on peut tous être là porque todos estamos hechos de la misma parce qu'on est pasta, tous faits de la même matière. ¿verdad? Y mismo el apóstol Pablo, Même l'apôtre Paul, el teólogo de teólogos, le théologue des dice théologues, que el que crea estar il dit firme que celui qui croit qui Que est tenga ferme, cuidado de qu'il que fasse no caiga. attention de ne pas tomber. debemos de guardar Nous nuestro devons corazón garder nos cœurs y andar en la et práctica de la marcher en verdad. pratiquant la vérité. Acabamos en Primera de Reyes, finir capítulo 22. Premier roi, chapitre 22. 1 roi, chapitre 22. Y vamos a hablar de un profeta On va parler d'un prophète que a mí siempre me ha llamado la qui atención tout le temps a attiré son attention por su claridad parce qu'il a été clair y por su deseo también de, et bueno, aussi par de les querer, désirs de querer obedecer a Dios. de vouloir obéir Dieu. Y en el capítulo Primera de Reyes 22,
en el versículo verset 13, 13. bueno, antes el rey había mandado a Bueno, una avant, persona les rois avaient envoyé a que le profetizara al profeta Micaías, de hecho, au prophète Michaï, porque Michée, este rey estaba rodeado en ese momento car cet roi était entouré de profetas, des prophètes, de falsos des faux profetas, prophètes, que le en vrai, decían car les prophètes les lo que disaient él quería oír. ce qu'ils voulaient entendre. Les prophètes prophétisaient ce que les rois voulaient entendre. ¿Os suena de algo esto? Ça vous dit quelque chose? Les decía lo que él quería oír para agradarle a él y ya está. Et les prophètes les disaient ce qu'ils Hoy voulaient del entendre. versículo 13 dice, y Mais el dans le verset mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a las palabras de alguno de ellos, y anúnciale tú también buen éxito. Y en el versículo 14 dice, Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Somos Nous sommes hijos des enfants de la luz. de la lumière. Yo entiendo Je comprends cuando Pablo hablaba en Corintios quand Paul parlait en Corinthiens, de que a nadie conozco en la carne. il disait, je connais personne selon la chair. Decía eso en Corintios, a Il a nadie. dit ça. Dice, y si a Cristo lo Et si conocí, à Christ, je ahora l'avais no. connu, maintenant non. Las relaciones Les con mis rel- no, hermanos las no relations nos unen lazos Ne sont pas carnales. unis par Es algo par une espiritual. union charnelle, ¿no? sinon c'est quelque chose de Somos spirituel. de la luz. Nous sommes de la lumière, nous appartenons à la lumière. Y este Micaías Et cette Michée, se podía haber evitado problemas il aurait pu éviter des problèmes si hubiera hecho lo que le s'il estaban aurait dit diciendo. ce qu'ils ont dit. S'il Estaban aurait fait ce diciendo, qu'ils ont dit. Haz como ellos, Ils ont dit, bon, ce que tu dois anúnciale faire, cosas c'est buenas de dire des bonnes choses. y ya está. De Y dire pareil, pareil que ce qu'ils ont dit les vive autres. Jehová, Mais il a dit que non. lo que el Señor me hablará. L'Éternel est vivante. Vivant, j'annoncerai ce que Eso l'Éternel hablaré. me dira. Je parlerai ça. Profeta Elías también Le prophète Élie se aussi, presenta alguna vez. il se présente aussi. Vive Jehová, Il dit, l'Éternel est en vivant. cuya presencia estoy. Dans sa présence, je suis, j'habite. Siendo conscientes En étant conscient de que el Señor que le Seigneur está est siempre toujours mirando nuestros corazones, mirando en nuestras regardant vidas. nos cœurs et nos vies. No quiero hablar más en Je esta ne veux pas continuer mañana, à parler. no, que el Je ne vais Señor, rien ajouter, mais que le Seigneur, vamos a tener ahora un rato de on va oración, avoir un moment de prière, pues que podamos abrir nuestro qu'on corazón puisse ouvrir nos cœurs al Señor au y Seigneur pedirle et lui dire, que lui podamos demander renovarnos, qu'on puisse nous que renouveler, podamos qu'on despojarnos puisse del nous viejo hombre débarrasser aussi, y que podamos llenarnos del qu'on Espíritu puisse Santo combler nos vies avec le Saint-Esprit para seguir nuestra vida pour cristiana. continuer notre vie chrétienne. Si pues habéis resucitado con Cristo, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, buscad las cosas del cherchez les cielo, choses du ciel, donde está Cristo là où est Christ, sentado assis a la à diestra la de Dios. droite de Dieu. ¿Y qué es lo que está haciendo la diestra de Et Dios? qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il Intercediendo prie pour nous. por nosotros. Il prie pour nous. Te damos gracias, Señor. Seigneur, nous te remercions.